Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Hogwarts Legacy. Budeme pokračovať ďalej. Samozrejme, už sa nevieme na pokračovanie dočkať. Ideme zohnať nejaké vecičky sem. Myslím, že toto bude jeho kancelária. Takže potrebujeme kožečinu z temného krížence, to je ono. Potom potrebujeme pírku. Pastelníčka. Fú, ale to sme zobrali pre toho Gereta. No dobre, a potom Ašvinderová vejce. Počkaj, ale tu je niečo toto. Zaujímavé. Kancelária Bystrozoru. Aristokratický odev. To si môžeme pozrieť, či sa nám to bude hodiť na naše telo. By som povedal, ja neviem, čo mám povedať. Proste, či sa na to bude hodiť. Kde to je? Toto? Má to zvýšenú obranu. Nevyzerá to lepšie ako toto, bohužiaľ. Má to lepšiu obranu, toto nie je fér. Malo by sa to dať nejako enchantovať tie veci, aby som mohol mať na krajších veciach lepšiu obranu. Teraz vyzerám ako... Ja neviem, jak vyzerám, ale nepáči sa mi to. Nevadí, milí diváci. Nevadí, ešte potrebujeme Ašvinderova vejce. Výborne. Takže ideme urobiť nejaký ten klasický potion kvalitného charakteru. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Kámo, stavím sa, že to vybuchne. O čo sa stavíme, milí diváci? Do komentárov, samozrejme. Podľa mňa to vybuchne na 100%. OK, poďme uvariť... Čiže máme uvariť lektvar Edurus. Jak sa to varí? Potrebujeme toto. Kámo, nepovedz mi, že to je všetko. Prečo to trvá 26 sekúnd? Presne by sa ma to zaujímalo. Po vypití zvýši tvoju obranu tým, že pokrie tvoje telo tvrdou kamennou kúží. Takže bude moja kôža absolútne nepreniknutelná. Keď do mňa niekto strieľať fázery s prútikov, tak mi to nebude nič robiť. Normálne ma to bude ochraňovať ešte aj Voldemort, keby do mňa celú silu pustil. S tým jeho nebezpečným prútikom, tak by mi to nič neurobilo. Takže, zvednúť. Hotovo? Máme to vybavené? Mám to vybavené, či nemám? Asi mám. Už nemám ďalšie tieto. Dáme skate teda. And now we add the mallow sweet and that's odd. Ja by som išiel trocha ďalej, lebo to vybuchne. Wait, it's not supposed to. Úplne to nevybuchlo, robí to ohňostroje. Tak to ešte pohode. Tak teraz neviem, či som tú stávku vyhral. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Ja by som povedal, že som vyhral. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Takže ja sa budem zodpovedať. No dobre teda, to som vybavil. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Ja mám precvičovať varenie piva? Tak to je čo? Už sa to stáva mojou obľúbenou hrou, kámo. Trieda je zrušená, varenie piva je pripravené. My robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term.
No, to by mi až tak nevadilo, že by mi vodala róba. Od nejakého lektvaru, samozrejme, som tým myslela. Dobre, čo ideme robiť ďalšie? Počkaj, máme tu nejakú nebezpečnú úlohu zaujímavú, lebo nám to tu niečo ukazuje. Ale na tejto mape to nemáme. Ja to vidím hentam. To je dosť zvláštne, milí diváci, finally. Ale nebojte sa, pretože ja som velice skúsený, čo sa týka tejto hry. Ja si dám úkoly. A dám si divka s Uagadou. Toto by som chcel urobiť. Požadovaná úroveň 4. Oh my god! Najdôležitejšie kúzlo Harry Pottera. Expelliarmus. To by som sa radšej naučil. Odmeny Expelliarmus. Ja to potrebujem, kámo. Keď sa to dostane do môjho tela, ja budem najlepší bojovník. Úspešne nepriateľským útokom hodem na vyhnutí. Vrhnete sa na nepřátele incendio. Čo? Čo to znamená? Ja musím ísť niekde duelovať? A duelovať sa mi nechce. Á, to asi dostanem odmenu za to. Tak to neviem úplne. Rukojeti húlek. Akože by sme išli fajtiť teraz? Počkať, žiť ako študent, setkajte sa znaty. Vieš to, tak poďme na toto radšej, no. A nie som si spokojný, lebo ja by som chcel Expelliarmus, kámo. Bez Expelliarmusa nie som dostatočne silný, chápeš? Čo, to je nejako ďaleko, to musíme precestovať nejakým automatickým cestovaním. Oh my god, to je v Kanade! To je v Kanade! Jak sa to zmeniť mapu? Dáme. Ja musím ísť tam, to nechcem toto, zmeniť mapu. Toto je ono. Dobre. A ja tam chcem ísť nejako automaticky. Nehovor mi, že tam musí byť 500 000 metrov ďaleko. Tu by bolo zlé. Tu by bolo veľmi zlé. Čo si tu hmúkaš? Možno, že tam prvýkrát musím dojsť peši, no. Pustite ma. Oh my god, to je krásna krajinka. Možno, že tam fakt musím prísť peši. Ale akože ono to není nejako extra ďaleko. Stopneme to, aby ste sa nepozerali, jak tam idem. Akože dá sa to aj tak riešiť. Je to 500. A medzi tým si môžeme povedať nejaké básničky napríklad. Tancovali nás malé v lese, ako na veľkom nočnom plese. Ich nohy tichučko stúpali a ostatné tam len načúbali. Chápeš, básnička? Musí byť. Čo je toto? Ohnivý šuriken. OK, nič sa nestalo. Mesičný kámen sme získali. Oh my god, ja budem bohatý, kámo. Ja tu budem brať veci a budem ich predávať za $17. Dobre, že som sem išiel. Samozrejme, nezabudnite mi do komentárov napísať, ako sa vám zatiaľ darí. A ako sa máte, samozrejme. Ohnivé šurikeny tu budem používať na to, aby som vyťažil nejaké dôležité. Mesačné kamene, vôbec neviem, na čo sú. Podľa mňa som tam mohol nejako automaticky cestovať, ale už čertovem, či jak to mám povedať. Čakaj, môžem ísť to nakakať keby takto krížom? Ja môžem chodiť, keď ja chcem. To je zaujímavé. Krásna krajina, milí diváci. Tu by som mohol mať rande o po 6 ráno. By ma tu čakala nejaká veľmi pekná slečna. Aby sme tu v tomto domčeku potom hrali 7 z kríža proti sebe. Chápeš? Iba 2. Znamená, že ďalší 2 by chýbali. Nevadí. Ja si myslím, že celkom dobrá prechádzka. Tak proste dali sme si prechádzku. Toto je tak dlhá hra, čiže nebude to nejako vadiť podľa mňa. A už sme takmer tu.
Len ono sa tu dáva aj automaticky cestovať, podľa mňa. Ale neviem, či to nemusíš aktivovať, ako keby. Asi to musíš aktivovať, aby si sa mohol automaticky cestovať, lebo teraz sa to aktivovalo. Dobre, poďme sa porozprávať. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Ona má niečo s jazykom, ona má stuhnutý jazyk. Dúfam, že jej nezapadne. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Nejako sa mi to nezdá, že som jej tu všetko takto vykecala, dá sa povedať. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Tu sa vôbec niečo zaujímavé deje, ideme tam pozrieť. Niekto tu niečo vykrikoval normálne. To sú nejakí Decepticoni, kámo, v maskách. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Superfly? Či čo to používa? Never have come here. Ohnivý šuriken. Had enough yet. Satisfying. Kámo, ja nemám nastavené oné. Tell Rookwood to find me himself. Ja tu poviem bez skúziel v podstate. Čo to je? Prvý boss. Dobre, musím to stopnúť, lebo nemám vôbec nastavené kúzla. Musím to stopnúť. Kámo, toto sa mi ešte koľkokrát stane v tejto sérii.
I'm not going anywhere with you. To asi prehrám za túto situáciu. Jak ho mám poraziť? Čo je dobre proti tomu typkovi? Všetko sa od neho odráža. Ja potrebujem asi Experiarmus alebo niečo ďalšie. OK, toto som porazil. Ja som mŕtvý, kámo. Aha, pomocou tej prastarej mágie som ho zlikvidoval. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Fúha, to bolo hodne nebezpečné. Ja som si nevšimol, že mám tú prastarú mágiu ustreliť do jeho takého nepríjemného počínania voči mojej osobe. Neviem, akú vetu som teraz zložil, ale nevadí. Poďme sa porozprávať tak so slečnou. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Výskum, jak zajímavé. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Čo by som povedal niekomu, že to vypadá nudne? Čo som drzý, alebo čo? I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial. Features. Place the Mallowsweet on the swirl. And we'll... happens.
Nechcem vám umiestniť nejaký slézovec. Aha, tu. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Levioso! Incendio! Mullin's beard! The flames make the pyre sink. Ja som ale šikovný. To všetko? Curious. The pyres are back where they started. Možno ich musím v nejakom poradí roztentovať. Napríklad začať týmto. Incendio! Alebo musím ich všetky stihnúť, kým jedna zapadne. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Aha, chápem. Ohnivé šurikeny. Jeden. Incendio! Dva. Tri. Výborne, milí diváci. Tu by som chcel toto sa ženiť, kámo. Pod takým pekným týmto altánkom. I can hardly believe it. To je krásne. Dobre, milí diváci, dúfam sa na ďalší diel z tejto vynikajúcej hry Hogwarts Legacy páčil. Samozrejme informáciu o tom, či sa vám páči táto hra, alebo chcete na kanále, ja neviem, inú hru, napríklad Hearts of Iron 4, alebo ja neviem, čo by ste vlastne chceli, tak napíšte mi samozrejme do komentárov a pekný deň vám prajem, milí diváci. No, akože už idem teda.